یہ چھے آکاشوانی۔ شےٚ بجے 10 منٹ سپد شبنم وجپر بوزناوِ خبر دسلاب کرو خاص خبرو سۭتۍ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ 14 ؤری وٲنٛسہِ واتن والٮ۪ن نوجوانن زور دِتھ ووٚنمُت زِ تِم کرنٲوِن ووٹر فہرستن منٛز پنُن ناو درج۔ وزیر اعظمن کٔر آز من کی بات پروگرامس منٛز کوالٹی پٮ۪ٹھ زوٚن دِنٕچ کتھ تہِ۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو کرن آز یوم جمہوریہ کس موقعس پٮ۪ٹھ قومس خطاب۔ یوم جمہوریہ کس موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ بہترین خدمتو تو شاندار کارکردگی باپت 962 اہلکارن میڈل دِنہٕ۔ ووٹرن منٛز بیدٲری پٲدٕ کرنٕچہِ مُہمہِ منٛز جان رول ادا کرنہٕ باپت چھُ آکاشوانی ہُنٛد نیوز سروسز ڈویژن میڈیا ایوارڈ پراون والٮ۪ن منٛز شٲمِل۔ بھارت تہٕ نیوزی لینڈس درمیان 3یم T20 میچ یی آز گوہاٹی منٛز گِنٛدنہٕ۔ وۄنۍ بوٗزِو پوٗرٕ خبرٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ صنعژن تہٕ سٹارٹ اپسن سۭتۍ رٔلِتھ نوجوانن ووٚنمُت زِ تِم دِیِن پننٮ۪ن چیٖزن ہٕنٛز کوالٹی بڑاونس کُن زوٚن۔ من کی بات رٮ۪تہٕ ریڈیو پروگرامس منٛز مختلف موضوعن پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوت کران کوٚر تِمو مُلکہٕ کٮ۪ن اولین ٲییٖن سازن شاندار خراج ادا تہٕ لُکن کوٚرُکھ یوم جمہوریہُک مبارک۔ کل 26 جنوری کو ہم سبھی گणतंत्र दिवस کا पर्व منائیں گے۔ اسی دن ہمارا संविधान لاگو ہوا تھا۔ 26 जनवरी کا یہ دن اپنے संविधान निर्माताओं کو نمن کرنے کا اوسر دیتا ہے۔ قومی ووٹرز ڈے ذکر کران وون وزیر اعظمن تمام 14 ؤری وٲنٛسہِ واتن والٮ۪ن نوجوانن زِ تِم کرنٲوِن ووٹر فہرستن منٛز پنٕنۍ ناو درج۔ بہت ضروری ہے کہ ہم دیش میں ووٹر بننے کا اتسو منائیں۔ آج متداتا دیوس پر میں اپنے یوا ساتھیوں سے پھر آگرہ کروں گا کہ وہ 18 سال کا ہونے پر ووٹر کے روپ میں خود کو ضرور رجسٹر کریں۔ وزیر اعظمن ووٚن زِ مُلکہٕ منٛز منشیاتس نیال گالنہٕ خٲطرٕ چھِ سرکٲرۍ سوٚتھرس پٮ۪ٹھ اقدام کرنہٕ یِوان تہٕ وۄنۍ چھِ عام لُکھ تہِ اتھ مُہمہِ منٛز بٔڑِتھ بوٗلِتھ حصہٕ نِوان۔ اتھ سلسلس منٛز کٔر وزیر اعظمن جموں کشمیر کہِ اننت ناگ ضلعہٕ کِس شیخ گونڈ گام کِس أکِس شہری میٖر جعفر سٕنٛز ذِکر یِہنٛزو کوٗششو سۭتۍ یہِ علاقہٕ تموک چنہٕ نِش پاک کرنس منٛز کٲفی مدد میوٗلمُت چھُ۔ ساتھیوں، جب پریوار اور سماج کی طاقت ملتی ہے تو ہم بڑی سے بڑی چنوتیوں کو پراست کر سکتے ہیں۔ مجھے اننت ناگ کے شیخ گونڈ گاؤں کے بارے میں جانکاری ملی ہے۔ یہاں ڈرگز، تمباکو، سگریٹ اور شراب سے جڑی چنوتیاں کافی بڑھ گئی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر یہاں کے میر جعفر جی اتنا پریشان ہوئے کہ انہوں نے اس سمسیا کو دور کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے گاؤں کے یواؤں سے لے کر بزرگوں تک سبھی کو ایک جٹ کیا۔ ان کی اس پہل کا اثر کچھ ایسا رہا کہ وہاں کی دکانوں نے تمباکو اتپادوں کو بیچنا ہی بند کر دیا۔ اس پریاس سے ڈرگس کے خطروں کو لے کر بھی لوگوں میں جاگروکتا بڑھی ہے۔ من کی بات پروگرامس منٛز تِہنٛز ذِکر کرنس پٮ۪ٹھ بٲو میٖر جعفرن خوشی۔ آکاشوانی نِوزس سۭتۍ کتھ کران بٲے تِمو پنٕنۍ جذبات ییٚمہِ آیہِ۔ واریاہ زیادٕ خۄش ٲسۍ بٕے نہٕ کینٛہہ میون پوٗرٕ گام گوٚو آز واریاہ زیادٕ خۄش۔ أسۍ چھِ أکہِ پسماندٕ علاقس سۭتۍ تعلق تھاوان اور أکِس مُلکی لیولس پٮ۪ٹھ پانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پرایم منسٹر کٲنٛسہِ فردٕ سٕنٛز کتھ چھُ کران یا کٲنٛسہِ کُنہِ گامٕچ کتھ چھُ کران، یہِ چھُ واریاہ خوشی ہٕنٛز کتھ حظ، صرف نہٕ میانہِ ہوت خٲطرٕ کینٛہہ میانہِ گام خٲطرٕ کینٛہہ بلکہِ پوٗرٕ سانہِ ڈسٹرک خٲطرٕ پننہِ کشمیٖر خٲطرٕ۔ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ واریاہ زیادٕ خۄش حظ کہ تِمو کوٚر سُہ انشیٹو یُس اَسہِ پروس ییٚتہِ نیوٗ کہِ أسۍ بناوہون پنُن گام ڈرگس فری، سموکنگ فری، یا ییٚتہِ کرو نہٕ أسۍ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ یہ حظ یہ تموک شمون أسۍ ییٚتہِ۔ اتھ پٮ۪ٹھ یُس تِمو آز یہِ اَسہِ ایپرِشیٹ کوٚر امہِ سۭتۍ مِلے اَسہِ واریاہ زیادٕ حوصلہٕ افضٲیی۔ اور اگر اَسہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ اوس باسان کہ نہ اَسہِ ہٮ۪کو اتھ منٛز کامیٲبی حٲصِل کٔرِتھ، آز مِلیو اَسہِ تتھ بیٛاکھ حوصلہٕ افضٲیی کہ نہ اَسہِ پزِ مِشن پنٕنۍ یہِ کٲم پزِ اَسہِ جٲری تھاوٕنۍ تاکہ پرٛٮ۪تھ گرس تام واتو أسۍ اور پنُن یہِ گام، پنُن یہِ علاقہٕ، پنُن ڈسٹرک، پنُن مُلک کرہون أسۍ سگریٹ، تموک یا نشہٕ امہِ نِش آزاد۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو کرن وۄنۍ کینٛہہ کال گٔژھِتھ یعنی
7 बजे शामस योम जमहूरी के सिलसिलस मज कोमस खिताब। यह खिताब यी आकाशवाणी तो दूरदर्शन केंद्र के तमाम नेटवर्कों पे गोड़ हिंदी पे तो पत अंग्रेजी पे नशर करना। आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद सदर जमहूरिया सद तकरीर कोशुर तर्जुमा रज हज 9:30 बजे नशर। पगह यी द्रुस मुल्कस मं 77 योम जमहूरिया चकचाव तो हुब्बल वत हंद जज्ब सान मनावन। अत सिलसिलस मं तमाम तैयारी तो इंतजाम मुकम्मल करना आमत। कौमी सतरे सारे खुद बड़ तकरीब सपद नव दिल्ली हंदिस कर्तव्य पथस पे ये सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कौमी झंडा लहरावित मार्च पास्टस पे सलाम रटन। अत तकरीब दौरान यी मुल्क रंगारंग सकाफत तो फौजी ताकत मुजाहर कर। जम्मू कश्मीरस मं सपदन योम जमहूरी तकरीब मुनक्कद। सारे खुद बड़ तकरीब सपद जम्मू किस मौलाना आज़ाद स्टेडियमस मं यल जन सोबई सुथरच तकरीब श्रीनगर किस बख्शी स्टेडियमस मं मुनक्कद सपद। यमन तकरीबन पे लहरावन खुसूसी मेहमान कौमी झंड तो रटन मार्च पास्टस पे सलाम। जम्मू कश्मीर किन तमाम जिलन में योम जमहूरी तकरीब मुनक्कद करने बापत इंतजाम मुकम्मल करना आमत। यमो बापत सलामती हंद इंतजाम सख्त करना आमत। बख्शी स्टेडियमस मं इंतजामन नस्बत वोन कशीर हिंद डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्गन। जो हमारा कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ रहा है उसके लिए एडवांस में हमारे सभी श्रीनगर के कश्मीर के साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जो हमारा डिविजनल लेवल इवेंट बख्शी स्टेडियम में हो रहा है उसके लिए पब्लिक को आवाम को इनवाइट भी करना चाहूंगा। बहुत इलेबोरेट तरीके से तैयारी हमारी पिछले 1 महीने से चल रही है। खास करके हमारे जो 11 परेड कंटिजेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं और हमारे स्टूडेंट्स के जो 10 परेड कंटिजेंट्स हैं तो उनकी काफी देर से रिहर्सल चल रही थी। और कल भी हमने फुल ड्रेस रिहर्सल जो बख्शी स्टेडियम में देखी तो हमने देखा कि कैसे मुकम्मल तरीके से हमारे बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेंट्स ने उसकी तैयारियां की हैं। सभी डिपार्टमेंट्स ने भी बड़े इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि जितने भी लोग उस इवेंट के को विटनेस करने के लिए पहुंचे उन सभी को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से जैसा हमारे नेशनल इवेंट के लिए होने चाहिए उसी तरीके से इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पर। वोटर्स डे के सिलसिलस में सपद नव दिल्ली अंदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सद सदारत तल तकरीब यथ पे परस वोटरन मं बेदारी पैदा करनस मुतलिक मुहिम मं जान कारकर्दगी हावन वालेन एवार्ड दिन आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुमरस मं आव आकाशवाणी न्यूज़ सर्विसेज डिवीजनस मीडिया एवार्ड दिन। यह एवार्ड कोर आकाशवाणी हिंद डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैनन सदर जमहूरिया नश हासिल। योम जमहूरिया किस मौके पर आई पुलिस फायर एंड एमरजेंसी सर्विस होम गार्ड तो सिविल डिफेंस कन 962 एहलकारन सदर जमहूरिया मेडल दिन। 150 एहलकारन आय यम मेडल बहादुरी खतर दिन यल जन 101 एहलकारन गैर मामूली खदमतों बापत तो 57 एहलकारन शानदार कारकर्दगी हावन बापत एवार्ड दिन आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान बहादुरी खतर सदर जमहूरिया मेडल हासिल करन वालेन जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरन तो एहलकारन मुबारक कोरमुत। आज द्रुस मुल्कस मं कौमी वोटर्स डे मनावने यह अमे दोहुक मौजू मेरा भारत मेरा वोट है। द्रुस मुल्कस मं आज नवें दर्ज करना आमत नौजवान चुनावी शिनाख्ती कार्ड बगरावन। जम्मू कश्मीरस मं आव यम दह किस मौके पर मुख्तलिफ तकरीबन हुंद संज करने यथ दौरान वोटरन वोट दिनस कुन मल फिरन आव। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कौमी वोटर्स दोहस पर लुकन मुबारक कोरमुत। तिमो अकिस प्रोग्रामस दौरान अफसरन तकीद कोरमुत तिम करिन आईनी कदरन दरियर करने बापत लुकन मज वोट त्रावने किस अहमियतस नस्बत बेदारी पैदा करने बापत काम। तिमो कर नौजवानन ते अपील तिम करनविन वोटर फिरिस्तन मज पन नाव दर्ज। श्रीनगर सबज कशीर हिंदिस डिविजनल कमिश्नर सद सदारत तल तकरीब अंद वातनस पे वोन डिविजनल कमिश्नरन मीडिया नुमाइंदन सत कत करा। आज के दिन का जो हवाले से हमारा मैसेज यही है कि जितने भी यंग वोटर्स हैं वो अपने आप को जरूर वोटर लिस्ट में शामिल करें और हमारे BLO साहिबान जो हैं वो हमेशा हमारे वोटर्स के लिए अवेलेबल हैं और डोर स्टेप्स पे वो सर्विस अवेलेबल है। और ECI की जो ऐप है उस पर भी सारी जो फैसिलिटीज हैं वो डिजिटली अवेलेबल। यम खबर तो आकाशवाणी पे बोजा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला गए आज गुलमर्ग ये तमो सड़कों पर शीन हटावन काम तो सैलानियन तो आम लुकन फराहम करने सहूलतन साम हेच। तमो वोन शीन पेन सयाहती मंजरनामस पोचर म्योलमुत तो 2 वरियों पत सपदन खेलो इंडिया वंद खेल मुनक्कद। पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ पड़ी, इस बर्फ से
एक तो टूरिज्म से हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फबारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ की उम्मीद है। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि वक्त पे बर्फ हमें मिली नहीं। इस बार जिले कलान में ही बर्फबारी हुई है। खेलो इंडिया गेम्स भी जो है हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। वजीर आला वोन शीन पेन पत सब्ज कशीर मं बिजली सप्लाई मुतासर युस वन काफी हदस ताम बहाल करना आमज छ। रोज हम 1700 मेगावाट बिजली सप्लाई करते थे, उस तेज हवा और बर्फ की वजह से हम 100 मेगावाट पे नीचे आए। कल रात तक हमने 1500 दोबारा क्रॉस किया था। अब जो सबसे दूर दराज इलाके हैं और जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी, जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अफसरों ने मुझे उम्मीद दी है कि आज तक वो सारा मुकम्मल करेंगे। आज सयाह तो कौमी दह तह मनाने यह दह मनानुक मकसद मुल्क कन सयाहती वसीलन तो इक्तिसादी तो समाजी शोबस मं सयाहती सेक्टरच अहमियत वतलावन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन यथ दोहस पे जम्मू कश्मीर हुसन, मालामाल सकाफती तो तमद्दुनी विरासत तो लुकन हज मेहमान नवाजी वेचन। तमो सयाहती सेक्टरस तरक्की दिन किस पन्ने सरकार किस यरादस ते फ्योर दितमुत। कशीर अंदर शिशरस मज गर्मी दिन वालन चीजन हुन इस्तेमाल बढ़ोमुत। वुशनेर गो पोज, अमा गर्मी दिन वाल चीज इस्तेमाल करनस दौरान सठी एहतियात वर्तावन जरूरत। तूर मज हुर्रस सत वुशनेर दिन वालन चीजन हुंद इस्तेमाल तुरान एहतियात वर्तो। गैस, मिस्तील या जिनिस पे चलन वालन बुखारिन हंदिस इस्तेमाल दौरान गि दार लई यल थवन योत ताज़ा हवा चलान रोज। तूर दौरान गर्मी हुंद इंतजाम जरूरी। गर्म रोजू, महफूज रोजू। जम्मू कश्मीर मज अवामी हल्को मनशियात किस कारोबारस खिलाफ पुलिस, नार्कोटिक्स ब्यूरो तो दोयमन एजेंसियन हजन कार्रवाइन तारीफ करम। ताहम लुको यह मुतालबा कोर्मुत जे अवामी जायन खास पे तलीमी अदारन, पब्लिक पार्कन, सयाहती जायन, हस्पतालन, गाड़ अड़न तो चौवतन पे गछ तलाशी कार्रवाइन मज वूछा नीन युत जन ड्रग स्मगलरन हज तार कानज खत्म करने यत हेके। बुजुर्ग हरगा परछन गछन तिहज जिंदगी हुंद मयार तु मुतासर सपदान। अथ बारस मज वोन एक सरकर्द मुअल्लिज तो बुजुर्गन हंदन तिब्बी मसलन हंद माहिर डॉक्टर जुबैर सलीमन आकाशवाणी सहित कथ करान। बुजुर्गन हुंद ज़हनी सेहत तिहंदि जिस्मानी सेहत खतर वारिया जरूरी। येले घरकन बुजुर्गन घरस मज इज्जत, सुकून तो पान्यार मिलान, तिहुंद जिस्म तु ठीक रोजान, तिमन असल निंदर तिवान तो तिहंज एनर्जी तु बरकरार रोजान। कुनर घरस मज बुजुर्गन सहित गलत सलूक तो स्ट्रेस हेकान तिहंदन जिस्मन कमजोर करित, तिहंजन निंदरन खराब करित, तिहंजन बेमारियन बढ़ावित। पन्निस औलाद सन्ज तवज्जो, थोड़ा कत बात तो वालिदैन से थोड़ा वक्त गुजारने से तिमन खुशी मिलान तो तिहंदिस दिल सुकून मिलान। जम्मू कश्मीर मज पुलिसन सोपर ट्रैफिक कानूनन हज खिलाफ वर्जी करनस पे वारियाहन गाड़ियन हज रजिस्ट्रेशन अकि वरी बापत मुअत्तल करमज। अत सिलसिलस मज पुलिसन अदालत निश बाज़ाब्त इजाजत हासिल कोरमुत। यह कार्रवाई आई तिमन गाड़ियन खिलाफ करने यमन कम वंस हंद शुर चलावान आस। यपर पुलिसन खान साहब बडगाम जनान बेमार हस्पताल वातनामज। यम शीन पेन किन सड़क रबत बंद सपदन किन हस्पताल वातित हेकान आसन। आज गुवाहाटी मज 3 T20 मैच गिंदन। भारतन 5 मैचन हंद सीरीज मज गोड़े 2 मैच जेनमित। हरगा आज भारतन मैच जोन तेल कर सह यह सीरीज पन्ने नाव। दोन दोहन बंद रोजन पता आया श्रीनगर जुम कौमी सड़क दोहले 1 बजे यल त्रावन। सन नुमाइंदन खबर दिसम सड़क बहाल करने पता वज उधमपुर, रामबन, बानहाल तो काजगुंड दरमाद गाड़ियन पन्न पन्न जायन को नेरनुक इजाजत दिन। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे सिंद वन सड़क हजन हसास जायन सवारियन राहत वातावन खतर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात करने आमत। तमो वोनमुत सड़क पे गाड़ियन हंदिस पगह यनस गसनस मुतलिक फैसले यी आज चीर पहन करना। अत सत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत।
خبرن ہند نو کوشر بلٹن سپدِ آز ون ہنا وق گژھتھ شام چہ 6:30 بجے نشر. ٲسِن اجازت. آداب.